Magulami ni daddy, tapos of course, di ba gusto kag shoes? Shoes, oh. Gusto siya og shoes. Karon kung makadaog siya, of course, iyahan na. Bawat sagot na ay prize na cash. Sa buntag, lami so imuha ning tagnaon kung unsay sulod ani. Kung matagnaan mo, of course, imuha na. Sa buntag, lami S. Sleep. Sa buntag lami isang giyop. Ay, sa buntag, lami Isang giyop. Ayan, lami sayaw-sayaw. Sa buntag, lami Lami kiss. lami Kape. wala na. Kita. Sige, mo na. Nakabol ba? 100, no? Sige, ako na po ni. For 1,000 pesos. Sa buntag, lami Sa buntag lami laba. final. 1,000. Lami lakaw-lakaw. Lami Lakaw. final. Ah. Lami Ay, sus ligid-ligid. ligid-ligid. Sige, tulog-tulog te. Oh, tulog-tulog. Lami tulog-tulog final. Oh, final. Lami chismis or Oy, lami. Kung kaysa matagnahan ni guys, comment down below. Kung imo ang matagnahan guys, imuha na. Agoy, makauna. Comment lang, comment. Makita sa comment, ang pinakauna makatag na daw ani.